So I was praying like other Muslims 5 times a day, and one day when I was bowing my head on the ground, putting my head on the ground and bowing my knees, saying Subhana Rabbil A'la wa bihamdih. This is the verse that we say in Arabic when our head is on the ground. And a revelation came to my mind, and the question was, so why God is asking me to talk to Him in a language that I don't know? Okay, so if you're God, you must know that I am Persian. Love. That's love. Yeah, that's something to love really about. And I asked him, and I said, if you're God, you must know that I'm not Arab. Why you expect me to talk to you in another language, and also, you want me to repeat things every day, the same things, you know? I get bored if you tell me the same things. But anyways, that revelation came to my mind, and I said, oh, so that's silly. I'm not going to pray anymore. But I said something to God. I said, God, if you are alive, show yourself to me. 7 days after that, not praying to Allah anymore, and waiting for God, a live God, to show Himself to me, I had a dream from Jesus Christ. But not only me, my mother, my sister, and myself in the same night. We did have the same dream of Jesus Christ. So Jesus, with 2 white papers, He came to our dream. And He said to my mom, Mary, her name is in Persian is Maryam, which is Mary in English, and said, I am Jesus Christ. Take you to these 2. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu rezeki Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Jalha Baget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video. Ada seorang bapak-bapak yang berlatar belakang Muslim. Beliau percaya kepada Yesus Kristus, meninggalkan iman percayanya yang lama, meninggalkan agama keluarganya, agama yang sudah beliau anut mulai dari kecil, mulai dari beliau lahir sampai akhirnya beliau percaya kepada Yesus lewat peristiwa yang sangat luar biasa yang beliau alami, saudaraku. Nah, bagaimana cuplikan videonya? Mari kita sama-sama saksikan. Dan kepada teman-teman dari seberang yang menonton video kita kali ini, supaya menempatkan hati dan pikiran mereka di tempat yang netral, jangan belum apa-apa sudah menghina, mencaci maki, dan mengolok-olok. Dengar dulu penjelasannya, kenapa Bapak ini bisa meninggalkan agama orang tuanya, kenapa Bapak ini bisa percaya kepada Yesus Kristus, yang sebelumnya beliau tentu menolak keilahian daripada Yesus Kristus. Tetapi ketika Roh Kudus jamah melalui satu proses, melalui satu peristiwa yang tidak bisa beliau lupakan, akhirnya beliau berani keluar dari zona nyaman, rela disingkirkan oleh keluarga, rela dihina, rela diolok-olok, bahkan rela dimusuhi dan dikucilkan. Beliau tetap percaya kepada Yesus Kristus dan dianggap murtad, malah kafir beliau dianggap. Tetapi beliau tetap hatinya tertuju kepada Yesus. Nekat beliau sudah bulat untuk beriman percaya kepada Yesus. Baik saudaraku, bagaimana cuplikan videonya? Mari sama-sama kita saksikan. So I was praying like other Muslims 5 times a day, and one day when I was bowing my head on the ground, putting my head on the ground and bowing my knees, saying Subhana Rabbil A'la wa bihamdih. This is the verse that we say in Arabic when our head is on the ground. And a revelation came to my mind, and the question was, so why God is asking me to talk to Him in a language that I don't know? Okay, so if you're God,
you must know that I am Persian. Yeah, love. That's love. Yeah, that's something to laugh really about. And yeah, I asked him and I said, if you're God, you must know that I'm not Arab. Why you expect me to talk to you in another language, and also, you want me to repeat things every day, the same things, you know? I get bored if you tell me the same things. But anyways, that revelation came to my mind and I said, oh, so that's silly. I'm not going to pray anymore. But I said something to God. I said, God, if you are alive, show yourself to me. 7 days after that, not praying to Allah anymore and waiting for God, a live God, to show himself to me, I had a dream from Jesus Christ. But not only me, my mother, my sister, and myself in the same night, we did have the same dream of Jesus Christ. So Jesus, with 2 white papers, he came to our dream. And he said to my mom, Mary, her name is in Persian is Maryam, which is Mary in English, and said, I am Jesus Christ. Take these 2 white papers and pass them to Amin and Elham. Elham is my sister, and we were behind my mom. My mom got them and passed them to us. When she came back to Jesus, I woke up. And that time was 5 o'clock in the morning. So I'm an engineer and numbers are important to me. I still remember, and I tell you what. So I said, what's wrong? You know, who is Jesus? You know, as a Muslim, you think that Jesus is only a prophet. Good prophet of love. Actually, that's what they tell us. And I said, what was those 2 white papers? And in the meantime, I was thinking about that. I heard my mom and my sister were crying in the other bedroom. I ran away to them. And I said, what's wrong with you? Why you are crying this time of the day? And they said, we did have a dream from Jesus. And I said, are you serious? And they said, yes. And I said, I had a dream about Jesus too. Please share it with me. So when they shared with me, I bowed my knees, I joined them crying. I don't know for how long, but we cried, and he said, God, what do you want to show us? Because we didn't have no information about Christianity. The Bible is not a free book to buy in the bookstores in Iran. So you can't find Bible. But the story didn't finish here. God didn't leave us to this point. 5 hours after that, 10 o'clock in the morning, one of our friends knocked the door, and he came inside and he put a Farsi Persian Bible on the table. And he said, I am sent by God to share this word with you. I want to tell you, Jesus is not only a prophet. Jesus Christ is the Word of God, whom became flesh. He came, He left heaven, He died on the cross for you and I. For those who come to believe in Him will be forgiven. And my mom stopped him, and he said, why you didn't share this before with us? Because we knew him for 5 years. You see? And he said, I had to come today. And my mom said, we didn't have the same dream of Jesus Christ last night. And he said, what do you mean by we? He said, me, my daughter, and my son. I mean, we didn't have the same dream of Jesus. And you're telling us about Jesus. What's going on? And he said, are you serious? What was that dream? And then my mom shared the dream. He bowed his knees and he cried for half an hour. He was weeping. We said, what's wrong with you? And then he said, you know what? You said 5 o'clock in the morning you woke up of that dream. 5 a.m. I heard Jesus' voice in my room. And he said, son, get up. Take my word to Amin's house. They are ready to hear my word today. So the God that you and we are serving is a live God. Even in the countries, clap for Him. Worship Him. Worship Him.
with clapping. Yes, he deserves that. So the God that we worship is coming to people's life, even in the countries that Christianity is forbidden. Contoh, supaya jangan kaget, cepat contoh, supaya jangan kaget. Negara Afghanistan, dengar, suka lihat di TV, lihat berita, 100% Muslim. Satu orang saja non Muslim nggak ada, Muslim semua. 7 suku, 99% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Imam Hanafi. Tarekatnya Naqsabandiyah, 1% Syiah. Perang saudara wis 40 tahun, paten-patenan sesama Islam, bom-boman, pasar dibom, sekolahan dibom, rumah sakit dibom, masjid dibom. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, Profesor Burhanuddin Rabbani, keluaran Mesir, apal Quran, Al-Azhar, dipateni presidennya. Sampai sekarang bom meledak terus. Ayo, agamanya Islam tuh. Sampai kepengin ingin jalan ke Afghanistan, ingin. Tuh, coba tuh. Berarti martabat bangsa ini bukan agamanya, akhlak. Islam semua tuh. Ingin nggak? Ayo jalan-jalan yuk, presiden ke sana yuk. Ingin? Setornya. Nah, itu tadi saudaraku, kita sudah mendengar sama-sama. Apa yang kita dapatkan? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan jari-jari kita untuk memberikan komentar yang bijak. Saudaraku dikasih Tuhan, satu kebenaran mengenai Yesus Kristus. Dia tidak pasif menunggu orang berdosa datang kepadanya. Melainkan Yesus sangat aktif menghampiri orang-orang yang berdosa. Yesus sangat tahu, Yesus sangat paham bahwa ketika seseorang hidup dalam dosa, orang tersebut kehilangan arah dan tujuan. Yesus datang kepada mereka untuk menuntun kepada pertobatan dan perubahan hidup. Yesus katakan dalam sebuah firman-Nya, "Mari datanglah kepadaku wahai engkau yang letih lesu dan berbeban berat." Artinya saudaraku, kita melihat bagaimana cara Yesus memperlakukan orang yang berdosa. Dia selalu menghampiri mereka dengan lemah lembut dan penuh kasih. Sangat terlihat jelas bahwa para pendosa memiliki tempat yang sangat spesial di hati Yesus. Sampai-sampai dia datang menghampiri orang yang berdosa. Ketika dia datang dalam wujud manusia, dia mengambil rupa manusia. Dia rela dihina, dia rela dicemooh, dia rela dicaci maki, dia rela diolok-olok Bapak Ibu untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Ketika orang-orang di luar sana yang melihat kemanusiaan Yesus, tetapi mereka mengabaikan keilahian Yesus. Antara kemanusiaan dan keilahian itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita menerima keilahiannya sementara kita menolak kemanusiaannya. Maka antara kemanusiaan dan keilahiannya itu tidak bisa kita pisahkan saudaraku. Nah, oleh karena kemanusiaan Yesuslah iman kekristenan hari-hari ini dihina, diolok-olok oleh saudara kita dari seberang. Ada yang mengatakan kepada kita bahwa kenapa sih orang Kristen itu menuhankan Yesus? Kenapa sih orang Kristen itu mengangkat manusia jadi Tuhan? Kita tidak pernah mengangkat manusia jadi Tuhan. Orang Kristen itu bukan orang bodoh, ya. Orang Kristen itu tidak pernah mengangkat manusia jadi Tuhan. Memang dia sudah dari sononya Tuhan. Dia sudah dari sononya Tuhan. Ketika dia melihat manusia jatuh dalam dosa, ada di dalam kubangan dosa, timbul belas kasihan Yesus yang sangat besar untuk kita manusia yang berdosa. Sehingga dia seperti saya katakan tadi, dia rela dihina, diolok-olok, dicaci maki. Hanya untuk datang dalam wujud manusia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Di dalam iman saya yang lama yang sering kita ulang-ulang supaya banyak orang tercerahkan, wa iminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Semua orang di antara kamu mendatangi neraka, hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan masuk neraka semua orang tanpa kecuali. Si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G, si H, semuanya mendatangi neraka.
Maka Yesus begitu sayang kepada kita. Kasih Yesus begitu besar kepada kita. Dia tidak mau kita berada di dalam tempat yang kekal, yaitu neraka. Dia mau di mana dia berada, kita pun berada. Sebagaimana yang kita ketahui, Alkitab mencatat, Yesus saat ini berada di surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Kalau tempat itu sudah selesai, maka dia datang kembali menjemput kita. Dan dia berpesan kepada kita, tempat itu harus penuh. Tugas kita Bapak Ibu untuk mencari orang-orang yang hilang. Tugas kita untuk mencari orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Tugas kita untuk memperkenalkan keselamatan kepada orang-orang yang berdosa di sekitar kita. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan manusia yang lain, karena sama-sama berdosa. Makanya Yesus hadir. Yesus datang dalam wujud manusia untuk menyelamatkan manusia Bapak Ibu. Ya, untuk menyelamatkan manusia. Kita melihat dalam Injil Matius, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ketika kita merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, pasti membuat kita merasa sangat spesial. Kita yang berdosa ini dapat makan sehidangan bersama dengan Yesus. Ini adalah satu kabar baik, kabar sukacita. Ya, satu kabar baik, satu kabar sukacita di mana Yesus menghampiri orang berdosa dan Yesus duduk makan bersama dengan orang yang berdosa. Sampai-sampai para ahli Farisi mengenal Yesus sebagai sahabat orang berdosa. Jika saudaraku merasa diri saudara berdosa, saya ingin kasih tahu kepada saudara, Yesus sangat mengasihi Anda. Ya, Yesus sangat mengasihi kita. Jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan waktu. Kalau saudara mendengar video kali ini, saudara merasa diri berdosa, datang kepada Yesus. Dia menunggu pertobatan kita Bapak Ibu. Yesus mengasihi orang berdosa supaya orang berdosa bangkit meninggalkan dosanya. Yesus mengasihi orang berdosa supaya orang berdosa meninggalkan kehidupan yang lama dan beralih kepada kehidupan yang baru. Yesus mengasihi orang berdosa supaya orang berdosa menyadari kehidupan penuh dosa bukanlah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Dia sayang sama kita. Ya, ada banyak sekali di luar sana orang mengolok ketuhanan Yesus, menghina, mencaci maki. Tetapi saya ingin kasih tahu, suatu saat Bapak Ibu mereka akan sadar siapa itu Yesus. Hari-hari ini boleh mereka hina, boleh mereka olok, boleh mereka caci maki, boleh mereka tertawakan. Tetapi suatu hari nanti mereka sangat membutuhkan Yesus. Tetapi waktunya sudah terlambat, sangat disayangkan. Jadi waktu yang ada saat ini pergunakanlah, ya, pergunakanlah waktu sebaik mungkin, pergunakan kesempatan sebaik mungkin. Datang kepadanya, hampiri dia saudaraku. Baik Bapak Ibu, kiranya video ini bisa menjadi berkat bagi kita dan bisa menguatkan iman percaya kita kepada Adonai Yesus HaMasiah. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus HaMasiah. Waruah Hakudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.